أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، أيها المستمعون الكرام والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة في الجنة، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدو نكانو نجنيون نسلامنيون أما فإنا لله وإنا إليه راجعون. أمبي على تاي أمبي بسيجي ألاما أنفوي على تاي أمبوي على تاي أندوني على تاي أنشوي على تاي نيكو من بهذا مدينة على تادو نام مغسرا مدومي miniti ti fara kan segoni ti bɔ a la an bɛ tila ka segale Allahu subhanahu wa ta'ala ma. An bɛ ala tanu ka ala fo, masa sanuma, masa ɲuman, masa min ti jalaki kiri ti bɔ a la. Masa ɲuman ti ɲininka a bɛ gɛlɛman de kɛ, a bɛ fariman de kɛ, a bɛ kunaman de kɛ, nka masa in tɛ juguman kɛ. A ka sanu ka bɔ o ma, a ma deli ka juguman yɛrɛ kɛ. Masa subhanahu wa ta'ala a ɲuman kɛtɔla a bɛ jɔn kɔnɔ k'a bɛ ka juguman k'i la. Ayi, masa in ma deli ka juguman kɛ fɔlɔ. An b'a tanu k'a mana jɔn bila lahalaya min na k'o de ka ɲi. An b'a barikada. Lillahi al-amru min qabilu wa min ba'di. Wallahi ko daminɛna i ala bolo, wa an b'a dɔn ko ko bɛ kun cɛ i ala bolo. I ka layidu o ye tiɲɛ de ye. Masa foli b'i ye, ka ala fo, ka ala tanu, ka ala barikada. Ashkurullaha ala ni'matil Qur'an wa ashkuruhu ala ni'matil Islam wa ashkuruhu ala ni'matil insaniyah wa ashkuruhu ala ni'matil imaniyah wa ashkuruhu ala ni'matil ummatil muhammadiyah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ala iya ni'mati ma anka ni'ma dafara k'i tanu lahalaya bɛɛ lajɛlen na, k'i tanu i ka nɛɛma dogolenw na, k'i tanu i ka nɛɛma bangelenw na. Masa ɲuman, foli ni barikada kɔfɛ ka tanga ɲini fɛ i ka hinɛ an kelen kelen na. Ala i ka hinɛ an na, an ka san nin kɔrɔ, i ka hinɛ an na, an ka san dusuw la, i ka hinɛ an na,
anga seke ala don ka bɔ an ni dungo bolo ala diɲɛ b'a laban na dɛ ala e o prévu yira adamadenw na ko diɲɛ banna kabako tɔ t'a la ala e prévu yira I ka jɔnw na ne ala ko k'aw ka siran ne ɲɛ a ye siran ɲɛ ko tɔ tɛ diɲɛ na ne ala ko k'aw ka ne dɔn aw ka ne bato ko tɔ tɛ diɲɛ in na tuguni ala ye prévu yira adamadenw na nin kalo kelen in kɔnɔ sangolo tigi ni dugukolo tigi ni maa min ma waaju o kɔrɔ ko waaju cogo t'i la ala an bɛ tanga ɲini fɛ ka bɔ an ni dungɔ tɔɔrɔ ma kan sinsinni Allah subhanahu wa ta'ala tɔgɔ barikalen hakimu masa kodɔn masa jabaru masa masa min n'a ko ko jɔn tɛ si a ka dugukolo ka don min I bɛ si a jukɔrɔ ni ala ko k'i tɛ tile lase don min I bɛ taa tile tɔ lase lahara dugutaga la dugutaga min ka jan dugutaga min kamanagan ka bon dugutaga min n'a bɛ labɛn de k'i to dugukolo in kan ne ala ko ko maa min tɛ si dugukolo kan o bɛ si a jukɔrɔ foli b'i ye sankolo tigi ni dugukolo tigi ja kow bɛ boli ni ala ka yamaruw de ye maa min y'a dɔn ala mɔgɔ min m'a dɔn ja ala de ye ala ye ja dugukolo ka hadamadenw bi yan nɔ ni ala ka yamaruw de ye n'a ko diɲɛ don o don k'i tɛ to yan don min ja I tɛ to yan kan sinsinni Allah subhanahu wa ta'ala tɔgɔ barikalen arrahman arrahim ala hinɛ na I kan bɔ diɲɛ bolo I kan kɛ jɔn ye jɔn minnu b'u nakun dɔn dugukolo ka lahara dilan sankolo tigi ni dugukolo tigi ka seereya dogo la ka seereya bange la la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir a ɲɛbaga tɛ yen a tiɲɛbaga tɛ yen a kɛbaga tɛ fɛ ala maa min sɔnna la ilaha illallah ni maa min banna la ilaha illallah ala e o yira jɔn na k'i ye kelen ye foli b'i ye barikada b'i ye ala ye kan kɛ tawhidi don kɛ ye kisi ni nɛɛma ni barika ala k'o ji di Muhammad Mustafa kan sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ana ka sodonkew ana ka sahaba ɲumanw ani jɔn ɲuman minnu tugu a kɔ fo ka se diɲɛ wuli don ma n b'a fɔ ko amin ala ka jɔn alfirdausi mami sako 1 ka se 91 ma YouTube kan Facebook kan ani bɛ lamɛn silamɛ gurupu kan hadamaden fɛn fɛn bɛ lamɛn n ka foli b'aw ye bi n nana foli kɛ ani hakili jigin ni wagati in kɔnɔna n da kuma ma janya ala bolo n b'a ɲɔgɔn ye n'i ko wajulu banna fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin n'o kun tɛ an b'an da de wajulu banna o n nana duwawu kɛla foli la ni wagati banbaatɔw bɛɛ lajɛlen ye kuma in sigiyɔrɔ 3 don n bɛna kuma in tila yɔrɔ 3 tuma dɔw fɛn dɔw bɛ a bɛ hadamaden waaju hali ni maa ma kuma nka tuma dɔ ni hadamadenw kumana hadamadenw dusukun tɔ bɛ lami n'o tɛ waajulu banna Bamakɔ hali k'a da hadamadenw jigi tigɛ sayara cogo min saya cunenw saya balilenw kamanagan sayaw n t'a dabila minnu ko so kɔnɔ k'an ɲɛ tɛ da ɲɔgɔn kan olu ka sayaw sigiɲɔgɔnmaw ka saya sinamusomaw ka saya kan sinamusomaw ka saya sigiɲɔgɔnmaw ka saya kɔrɔmatigɛlikɛla ba ka tile ka kɔrɔmatigɛli kɛ dugu jɛra ni wagati in na hali a ma mɛn hali a tɛ tile 15 bɔ ka t'i da mɛlɛkɛl mawutu k'o k'e da tɛ don ɲuman na tugun kuma tɛ juguman ma
dabali jugutigiw taar'u ka dabali kɛ ka bulonda tigɛ ka dabali don a kɔnɔ dugu jɛra u taara su bɔ so kɔnɔ hali a ti tile 20 bɔ ala wajulu banna sa Bamakɔ kaw aw bɛ fɛ ala ka mun fɔ an ye tugun denmisɛnnin fitininw taara maakɔrɔbaw taara cɛ ni musow taara ɲɔgɔn fɛ cɛ ni muso sigiyɔrɔma 4 ne mami welela mun na dɔ ye fini ko ma lase dɔ ye daga sigi wallahi ma laban dɔ donna ban kɔnɔ k'a bɛ wari ta nafolo mugu dili a ma a selen da la mɛlɛkɛl mautu y'a kunbɛn dɔ y'i to a ka mobili kɔnɔ ka mobili wuli yɔrɔ min ka tile don a la mɛlɛkɛl mautu ko k'e t'a boli tuguni ne ko silamɛ an bɛna waju ni mun ye tuguni sa muso n'a cɛ bɛ datigɛdala la san 7 cɛ fatura o dugusajɛ muso fatura ne bɛ fɛ ka aw ɲininka k'an yɛrɛ kun ɲininka mun bɛ na waju diɲɛ kɔnɔ tugun n nana dugawu kɛ darura tun bɛ yen an fari ma lafiya n bɛ dugawu daminɛ an ka seyidaba an'an ka malimatuba n'o ye fatumata dafu ye ala ka hinɛ a la ala ka yafa a ma ala ka kaburu kɛ rawdatu miriyadil janna a ye jihaduba min kɛ silamɛ in kɔnɔna na ale tilala o seew sɔrɔla fan bɛɛ k'a fatutɔ ko la ilaha illallah ala kira ko n'i y'a fɔ kisi ni nɛɛma b'a ye dahwalal janna n'i ye dugawu k'an ka malimatuba ye balima kunda sinji kunda sigiɲɔgɔn kunda teri kunda kanuɲɔgɔn kunda jɛɲɔgɔn kunda n ka dugawu b'aw bɛɛ lajɛlen ye silamɛ su ninnu bɛɛ ala ka hinɛ u la mun ni ala cɛ ala ka yafa mun ni jɔn cɛ ala k'o ta ala k'an kanda kuma sigiyɔrɔma fɔlɔ silamɛw an ka lajɛli kɛ mɔgɔ minnu fatura ne ko programme baw de tun tɛ ninnu bolo n'u y'a taga si wa Allahu akbar ne ko ninnu kɔnɔ kun falen tɛ kobaw de la wa k'u bɛ n'a kɛ an balimakɛ dɔ tun b'a la a ye promesse caman ta ne yɛrɛ ye promesse caman Allahu akbar adamaden bɛ kuma ja ala de bɛ kow dɔn n bɛna baara kɛ groupe ye n bɛna yatimɛw dɛmɛ n bɛna falatɔw dɛmɛ n bɛna cɛ sabatɔ musow dɛmɛ cɛ taara i da ka sumatɔ lɛ komi ko ma kɛ an ka miiri dɛ an ka hakili an ka miiri ninnu kelen kelen taar'u da n'u ka sanu ye wa ninnu kelen kelen taara n'u ka mobili ye wa ninnu ni muso taara wa a musow ni cɛ taara wa cɛw ala an bɛ k'a lajɛ dɛ muso an bɛ k'a lajɛ dɛ denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔbaw ni npogotigi ni karaki dama min taara nin tile 20 in kɔnɔna na k'a fɔ projet baw tun tɛ ninnu bolo diɲɛko la a jɔn ni fini taara a jɔn ni wari taara a jɔn ni sanu taara a jɔn ni muso taara a jɔn ni den taara walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma khawalnakum wara'a dhuhurikum la ilaha illallah silamɛw an ka hakili ninnu ni projet baw de dalen don ninnu bɔra so ɲuman baw de kɔnɔ ninnu taara ka armoirew falen de to a ɲumankɛlaw olu ye suw de jɔ ala ye olu ye sarakatibaw de bɔ nin fɛn fɛn bɛ kaburu kɔnɔ bi kuma b'u ni jɔn cɛ ayi i jɔn k'a ci ma whatsapp fɛ o kuma t'a la
i jonga yele Facebook kan ka kuma o kuma t'a la i tonga kuma i fɛ internet fɛ o kuma t'a la n bɛ cogo min ya i tonga f'i ye o kuma t'a la ninnu ye projet baw de tracer nka mun u dalen bɛ ni kɔrɔmugu ni kasange de u ye fɛn fɛn ɲini diɲɛ kɔnɔ taara k'a bɛɛ to ne ko an tɛ hakili est ce que ala bɛ fɛn kɛ fu ayi ala tɛ foyi kɛ gansan الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا sani ɲɛnamaya ala y'a kɛ lajabi de ye masa ɲuman ka hadamaden teste k'i lajɛ jɔn bɛ na ni ala dɔn jɔn bɛ na ni ala dɔn jɔn bɛ na siran ala ɲɛ jɔn bɛ na tuubi ka ɲumankɛlaw fana sara ka jugumankɛla fana ka juguman sara d'a ma silamɛw an ka hakili dɛ n b'a daminɛ su la minnu fatura ninnu minnu dalen filɛ bi u dalen bɛ nimisa baji kɔnɔ hali n'i si kɛ ɲumanya la i bɛ nimisa lahara kuma tɛ n'i ma ɲuman kɛ ɲɛnɛmaw an tɛ hakili projet batigiw de talen filɛ dɛ nafolotigibaw de talen filɛ dɛ sanutigibaw de talen filɛ denmisɛnninw caman b'u kɔ olu de talen filɛ dɛ kɔntibaw bɛ bangi la olu de talen filɛ dɛ silamɛw a ye to an ka hakili a ye to an ka miiri a ye to an ka tasi a ye to an ka lahara ko suma dɔɔni n'i ye nin kelen kelen wuli k'a bila dugukolo kan bi u bɛ kɛ waliyu ye nka u tɛna dilan tugun u bɛɛ dalen don nimisa baji la a bahaw na d'a ma u da bɛ nimisa baji la nimisaw kɛcogo de tɛ kelen ye minnu ye ɲuman kɛ olu ka nimisa ani minnu ye juguman kɛ olu ka nimisa kelen tɛ u tɛna segin tugun ka na dilan ayi o banna u dalen b'u kinikɛra kan n'u falen kɔrɔmugu la daw falen bolow falen sew banna ɲuman tɛ kɛ tugun kuma tɛ juguman ma suta banna mun b'u nafa bi sarakati ani duwawu sarakati jumɛn i taara ka so falen to wa ala mago t'a la a caman bɛ kɔnti la wa ala mago t'a la sarakati jumɛn sadaqatul jariya n'i ye den ɲuman t'i kɔ o bɛ duwawu k'i ye bidenw bɛ lahalaya jumɛn na sa an ka baara kɛ n'i ye foraziw se n'i ye misiriw jɔ n'i ka wari taara kalanyɔrɔ kow la i sera ka yatimɛdenw ta u ka kalan kɛ nin bɛɛ lajɛlen de ye sadaqatul jariya an b'a fɔ ko nin ye sadaqatul jariya ye ka kuranɛbaw san k'a bila misiriw kɔnɔ ka hinɛ balimaw la ni so b'i bolo ka so ta k'a di adamadenw ma ala kama balimaw ma sinjiw ma tant k'i dalen bɛ kaburu kɔnɔ nɛɛma de bɛ s'i ma waati bɛɛ i sera ka kalanyɔrɔ jɔ i sera ka misiri jɔ i sera k'i se kɛ ka se ka forazi baw sen surtout tile bɛ cogo min bamakɔ diɲɛ yɔrɔw la ji tɛ yɔrɔ min silamɛw ka se k'u forcer ka jiw sen Allahu subhanahu wa ta'ala ɲɛda kama k'a di fantanw ma n'i sara don min ninnu de bɛ jɔ i ye i ka so falen armoire i ka armoire falen fini na ala mago t'a la a kɛra tiɲɛ ye konti falen don bangi la awɔ bangi de bɛ yen saga t'a kɔnɔ misi t'a kɔnɔ sɛ t'a kɔnɔ a falen don wari de la jɔn ka wari bɛ yen nafolotigiw de ka wari bɛ yen ka sa k'a to a kɛra tiɲɛ ala mago t'a la a di ala ka jɔn ma yanni i ka t'i nɔnkɔma kaburu kɔnɔ don min a di ala ka jɔn ma yanni don min na
ubini ke siri ko saba ani kangoro meleke yali domi bena jigi nimisa baji kono foi ta glan ala ke Muhammad ko te kisi ni nema bayi ko nimisa te jiye kono nimisa min ka jugu ka teme saya ko nimisa kan kati enne bade atesa enni jigina kaburu kono selibana sumbana hijibana kalmatu zikru fo bana kalmatu shahada fo bana hijibana jaga bana sarakati bo bana sutu adon bana ate fo shuye ko wuli ka seli tukuni ayi ate fo shuye ki dusukun grand tukuni ni adama din saraka ba bede jora ni ne miri ko ni mogo munu fatua ni bena ka projet baw de fatua asaya ka dogo mogo min sigila ni saye ni bede kira ni chunkan saye ne yɛrɛ welela janaza min na a ka ca ni maa 40 ne yɛrɛ ka fa min na maa 6 la ilaha illallah diɲɛ dugu fɛnw tɛ teri sira tɛ diɲɛ ɲɔgɔn sira tɛ kanu ɲɔgɔn sira tɛ adamadenw bɛ ka bɔrɔntɔ k'u da di i b'a fɔ ko sɛ ɲɛw an t'a lajɛ sa wa ninnu bɛ ka fatu u ye mun kɛ ala la foyi an minnu fana bi yan an ye mun di Allahu subhanahu wa ta'ala ma an t'a teliya joona wa yani ninnu ta ɲɔgɔn ka se anw ma e ne baden ne y'i wele ala ka jɔn n y'i wele yani ninnu ta kelen kelen ka se anw ma ala ka layidu ye tiɲɛ de a tɛ wuli sayen bɛ kɛ de hadamaden bɛɛ kɔndanen don kullu nafsin dha'iqatul maut sankolotigi ni dugukolotigi ta y'i kalen de kanba nɛnɛ a ka layidu ye tan de ninnu kelen kelen dalen bɛ ni min y'a kɛ ka ɲɛ alhamdulillah ni min ma kɛ ka ɲɛ dun jɔn bɛ se ka t'i tila cɛ tɛ se k'i tila muso tɛ se k'i tila denmisɛnnin tɛ se k'i tila maakɔrɔba tɛ se k'i tila i dalen bɛ su dibi fin na sibiri ɲɛ kelen mun b'a fɛrɛ jɔn ye i ka ala ɲɛ siran ye mun b'a fɛrɛ jɔn ye i ka sarakati mun b'a fɛrɛ jɔn ye i ka dusukun ɲumanya mun b'a fɛrɛ jɔn ye i ka tawhidi jɔlen mun b'a fɛrɛ jɔn ye i ka sinji tugu mun b'a fɛrɛ jɔn ye diɲɛ kanu bɔlen i dusukun na ka ala ɲini anw bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ na yan dɛ musow an ye diɲɛ ɲu dɛ cɛw anw ye diɲɛ ɲu denmisɛnninw anw ye diɲɛ ɲu anw ma diɲɛ laban cogoya ye a kuncɛ cogo de filɛ diɲɛ min kuncɛ cogo filɛ jɔn kan k'i ka lahara tiɲɛ a kuncɛ cogo de filɛ siriko 3 ani kankɔrɔ meleke ma deli ka pɔsi ye su ka fini na fɔlɔ k'a ye 20 bila a kɔnɔ k'a kɛ surafana ye la silamɛw muminiw minnu fatura a y'aw ka mɔgɔw dɛmɛ a y'u dɛmɛ ni sarakati ye a y'u dɛmɛ sufɛ ni kasi ye ka ala deli ala ka yafa aw ma ninnu bɛɛ n'u kɔnɔta de taara mun b'a yira anw kelen kelen na ninnu de ta kɛra kunnasini ninnu de ta kɛra tile 10 ninnu de ta kɛra tile 15 kɔfɛ jɔn ta ye bi ye jɔn ta ye sini ye jɔn ta ye sinikɛnɛ ye sa an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ u la kuma sigiyɔrɔma 2nan o ye banbaatɔ somɔgɔw ye surtout cɛ ni muso minnu sara ka b'u denw kɔrɔ silamɛw an ka segin ala ma an ka ala dɔn an ka siran ɲɛ awɔ mɔgɔ kan ka siran ala ɲɛ awɔ siran ɲɛ fɛn don ala masa min bɛ fatigi ni batigi k'a bɔ fatigiya ni batigiya la k'a kɛ fana ni yatimɛ yɔrɔnin kelen ala masa ɲuman masa min bɛ se ko bɛɛ la banbaatɔ somɔgɔw an bɛ dugawu k'aw ye Allah subhanahu wa ta'ala a ko k'a bɛna an lajarabi de dɛ wala nabluwannakum بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون
masa ye tiɲɛ fɔ masa min ka se kɔrɔtalen don ala ko ale bɛna an lajarabi a ye fɛn caman fɔ nka n mago bɛ mun na yan a ko ne bɛna aw lajarabi ni saya ye n ma lajarabi ye diɲɛ kɔnɔ lajarabi min ka kunna komi saya parce que n ma fɛn ye diɲɛ kɔnɔ fɛn min ka gɛlɛn n'a ye n ma fɛn ye diɲɛ kɔnɔ fɛn min ka farin n'a ye n ma fɛn ye diɲɛ kɔnɔ fɛn min ka kunna n'a ye a tɛ ye ne baden saya de bɛ hasidiya ban o ale de bɛ bɛnsɛnkɔniya ban cɛ muso tɔɔrɔla saya de b'a ban cɛ muso tɔɔrɔla saya de b'a ban ne t'a dabila saya de bɛna ban sa n t'a dabila nkalon dɔ fɛn min an b'a dabila wallahi danbe ko bɛɛ la danbe ko bɛɛ la fɛn min bɛ to diɲɛ kɔnɔ ye ala ɲɛda de fɛn bɛɛ bɛ ban kullu man alayya fani wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram foyi tɛ to fɔ masaba ɲɛda muso bangana a bɛ ban cɛbakɔrɔ fariman ban tilenbali muso tɔɔrɔla wallahi diɲɛ bɛna ban don kelen u bɛ t'i nɔn kɔma kaburu kɔnɔ k'i da i kini kɛra kan la hawla wala quwwata illa billah k'i ɲɛsi kɔrɔmasenw bɛ ban bitigibaw bɛ to sanubaw bɛ to waribaw bɛ to mun de b'i dɛmɛ i ye ala ɲɛ siraɲɛ min kɛ ka hinɛ i ka denbaya la o de b'i dɛmɛ musow a ye sira tɔɲɔni ye du kɔnɔ an ka sira ala ɲɛ ala ko ko n bɛna aw lajarabi a bɛna aw lajarabi ni saya ye nin de ye ala gɛlɛma ye an b'a fɔ ala ye k'a barika k'i tɛ jalaki k'i tɛ ɲininka k'i tɛ bɔ i la nɔtɔ ni tile 20 laban in n da kuma ma janya ala bolo ma ɲɔgɔn ye fɔlɔ ne saya kalitew ye ma deli k'a ɲɔgɔn ye n ye saya kalitew ye ma deli k'a ɲɔgɔn ye ma deli k'a ɲɔgɔn mɛn a ye to an ka ɲɛsi Allah subhanahu wa ta'ala ma an ka diɲɛ doni jigi an ka lahara doni da ale doni ka fɛgɛ n'i y'a ta i bɛ lafiya wallahi diɲɛ doni n'i y'a ta ka girin ma i tɛ se an tɛ se a kɔrɔ masaba ko ko n bɛna aw lajarabi ni ne y'aw lajarabi n'aw ka kumakan kɛra inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sabatɔ ka somɔgɔw a ye saya ninnu da ala kun jigi tigɛ saya ninnu cɛ ni muso minnu taara ka denbaya to a ye ninnu da ala kun foyi ma nin kɛ fo ala a y'a kɛ ka diɲɛ adamadenw waaju an ka da ala kun an ka fɔ an bɛɛ ala ta ye wa an bɛɛ bɛ segin ala ma ala ko ko ni mɔgɔ min ye nin k'i dalagese ye wa bashiri sɔbirin ko ni mɔgɔ min sabalila ale ka lajarabi kɔrɔ k'i nisɔndiya ko mɔgɔ de ye mɔgɔ ye ale ye mɔgɔ minnu kanda ale hinɛna mɔgɔ minnu na wa ale ka yafa b'o la ale y'o dayɛlɛ o tigiw ye o kɔrɔ ko ala yafari ma ni ala ye ni saba k'i ye ka diɲɛ ɲɛna ka lahara ɲɛna an ka sabali kuma sigiyɔrɔma 3nan ne bɛna n yɛrɛ kun waaju ka kuma diɲɛ silamɛ bɛɛ fɛ monde entier diɲɛ silamɛ bɛɛ maa o maa n'i tulo donna n ka vocal la ne ko nin saya in an k'an sigi ka miiri a ye mun de yira i la a ye mun de yira ne na nin kabako saya in nin jigitigɛ saya in a ye dusukun façon jumɛn di anw ma a ye hakilina jumɛn di anw ma ni bana juguba min kɛlen don k'i ɲɛsin anw ma a ye mun de kɛ a ye mun de kɛ kuma bi yan de silamɛw bɛ kuma kelen fɔ aw ye k'an yɛrɛ kun ladi k'aw bɛɛ lajɛlen ladi inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakum alhayatu dunya wala yaghurrannakum billahi alghurur ala ka layidu tan de don dɔw mɛ taa jɛ sankolotigi ni dugukɔlɔtigi a ko k'ale ka layidu ye tiɲɛ de ye an bɛna segin ala ma koyi an bɛna taa jɔ lahara kɛlɛ kan wallahi ala bɛna taa ɲininka fo ta ni ye ta ni dusukun na ta ala ka layidu ye tiɲɛ de ye n'aw nana diɲɛ kɔnɔ de fɛn min bɛ segin ala de ma alakira muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ale de ka di ala ye ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan ala b'a fɛ ka tɛmɛ mɛlɛkɛw kan a b'a fɛ ka tɛmɛ jinɛw kan a b'a fɛ ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ lajɛlen kan ka bɔ nɔnkɔma naraw da belebele kɔnɔ don min dugukolo
dugumana fusayara n'a sanfɛla ye an b'o mun ɲini diɲɛ kɔnɔ tugun saya mali to a tɛna an si to silamɛw Allah subhanahu wa ta'ala ko k'a ka layidu ye tiɲɛ de ye k'an kana sɔn sitanɛ ka malasa k'an kana sɔn diɲɛ ka malasa an tɛ kunu ka bɔ sunɔgɔ la ka bɔ kirin na ka bɔ ɲinɛ na ka bɔ saya la yɔrɔ farafin dusukun sara de ni sayaba in bɛ ka kɛ dɔw yɛrɛ t'a dɔn ko fiɲɛ wulila ni sayaba in bɛ ka kɛ a ma fɛn bɔ dɔw ka datigɛndala la ni sayaba in bɛ ka kɛ a ma dɔ bɔ dɔw ka hasidiya la ni sayaba in bɛ ka kɛ a ma dusukun magaya ni sayaba in bɛ ka kɛ sinaya gɛlɛya a ma fɛn bɔ dɔw ta la ni sayaba in bɛ ka kɛ kansinaya gɛlɛya a ma dɔ bɔ dɔw ta la ni sayaba in bɛ ka kɛ morikan donna dabali jugutigi filan ka fɔ ko a ma fɛn bɔ dɔw ta la wallahi ni sayaba in bɛ ka kɛ musow bɛ gɔrɔkɔ jugu ta la ko diɲɛ ni sayaba in bɛ ka kɛ musow bɛ facebook kan k'u yɛlɛma ni sayaba in bɛ ka kɛ musow bɛ stati kan i b'a fɔ ko ma kɛ la ilaha illallah ne siranna n siranna diɲɛ laban silamɛw n siranna wallahi mɔgɔ kan ka siran saya bɛ maa min ɲɛ i ni siran ka kan siga gɛlɛyaba in bɛ mɔgɔ min ɲɛ i ni siran ka kan kaburu kɔnɔ dali bɛ maa min ye des siècles n'i dara don min maa t'i wuli don dɔn anw ni siran ka kan kiyama bɛ mɔgɔ min ye anw ni siran ka kan mizani ni balansi bɛ yen anw ni siran ka kan siratu bɛ yen anw ni siran ka kan wallahi jahanamɛ bɛ yen san 3,000 ala y'a dilan k'a ka dimi bɔ so anw ni siran ka kan anw de ni siran ka kan ne siranna aw ma siran wa ɲuman ma dɔn ka bɔ juguman na halala ma dɔn ka bɔ haramu na jɛnɛya kɛra sangawuli ye kɔrɔfɔli kɛra dawula ye denmisɛnninw de bɛ jɛnɛya la wa maakɔrɔbaw de b'a la wa la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hasidiya kɔni o kɛra dawula ye o kɛra sanga ye ɲɔgɔn ta tiɲɛ dabali ɲɔgɔn halaki kɔrɔ tɛ bon diɲɛ kanu de donna adamadenw dusukun na a caman sara ni saya na aw minnu jupu minnu ye facebook kan aw minnu mɛnsiw ye facebook kan aw minnu ye statu la dɔw kɛra stati bila la yɔrɔ min ka t'u da ka sa bɛɛ de tora kuma la ko n y'a ye stati kan kunu n y'a ye stati kan bi n y'a ye stati kan ala tɛ tɛmɛ heure 2 kan melekele mawutu ko stati bila banna facebook tigi k'e ka kɔnti ko yɔrɔ e y'a kɛ haramu de ye o ka e m'o datugu awɔ e tora ka fasi b'o la melekele mawutu ko k'o bɔ o bɔ k'an bɛ kabako da i ka kaburu kɔnɔ k'e tɛ facebook kan démarche kɛ tuguni k'e tɛ situya ni silipu dɔn tugun k'i jɔ stati kan ka tila k'i jɔ facebook kan Facebook diɲɛ bɛ a ye na lajɛ n ɲɔgɔn maa molibali tɛ diɲɛ kɔnɔ molibaliya bɛ kɛ hadamadenw de la a ti kɛ mɛlɛkɛl mawutu la n'ale y'a jɔ i ka da la ka ban molibaliya banna n'a y'a jɔ i ka da la Facebook kan jɔ banna n'a y'a jɔ i ka da la wallahi stati bila banna maaw sɛgɛnna kuma na sa an bɛ kow to kotigi bolo an bɛ ala ta in fɔ nka a fɔra i b'a fɔ k'o bɛ ka dɔ fara musow ka ko kan i b'a fɔ k'o bɛ ka dɔ fara ɲagarilabɔ kan ala ka layidu ye tan de ye fɛn m'an bɛɛ taatɔ don lahara bɛɛ de bɛ sa ninnu minnu taara anw ye u ka wagati de sera anw b'a dɔn hali n'anw ye sankolo ni dugukolo fara ɲɔgɔn kan k'a minɛ an ɲina an si tɛ to yan wallahi hali n'i ye diɲɛ fara ɲɔgɔn kan k'i sigi n'a ye i b'i ka samara da da la ka t'i da kaburu kɔnɔ tɔlɛ n'i si tɛ diɲɛ girinna i ko ko alimamu bɛ ka kuma min fɔ ko ce sont des histoires i ko ko malimatu bɛ ka kuma min fɔ ce sont des histoires ni mɛlɛkɛl mawutu y'a jɔ i da la don o don bilahi histoire banna o don a ye to an ka hakili diɲɛ silamɛw a ye to an ka kunu an ka dusukun ɲɛsin ala ma an ka surafana ta surafanaw la sɔn hɛrɛ ma surafanaw la samanti watazawadu fa inna khayra zadi taqwa watakuni ya ulil albab hey hakili kisɛ dunkew aw b'a dɔn ala bɛ ka kuma anw de fɛ yan a ye to an ka surafana ta surafanaw la sɔn hɛrɛ ma ala ɲɛ siran ɲɛ n'i siranna ala ɲɛ ala bɛ diɲɛ fɛn tɔ bɛɛ nɔgɔya i ye fɛn fɛn n'o kan ka jɔn se ala ma n'i siranna ala ɲɛ ala subhanahu wa ta'ala b'a bɛɛ d'i ma o de y'a to a k'a ye surafana ta sa ومن يتق الله يكفر عنه سيئات ويجزيه الله اجرا ko ni
mami sanane alanye mbe ya faima me klaki do aljanna lanti fese ay to anga sira alanye o de anjebi du kono o de anjebi sigidawla o de anjebi fu nyoyawla o de anjebi deni masayawla o de anjebi barayawla o de anjebi nyana tike kono alanye siranye wallahi ni jo sirana alanye kudun kili sogomada kili na ma sogom ya ni ye domi sogomada ye wallahi te dondola seli fana ye n'a sogomada kɛri ɲɛna dondola seli fana bɛ fi kɔ n'a seli fana kɛri ɲɛna a fitiri bɛ fi kɔ ne fitiri kɛri ɲɛna safo bɛ fi kɔ dondola don bɛ dugu tɛ jɛ adamaden ɲɛna silamɛw a ye to an ka segin kɔ don bɛ dugu tɛ jɛ adamaden ɲɛna dɛ su bɛ ko dugu bɛ jɛ an bɛ ka taa ala de ma koyi wallahi an bɛ k'an kɔ don an ka etazi baw la an bɛ k'an kɔ don an ka libaw la an bɛ k'an kɔ don mobili baw la an bɛ k'an kɔ don fini ɲuman baw la an bɛ ka ɲɛsin min an bɛ ka kɔ don den ɲuman baw la an bɛ k'an ɲɛsin an bɛ ka katara kaburu ma an bɛ ka katara sow la so ma so min e ka so don ne ka so don an si tɛ fɔ a kɔ diɲɛ dugukolo kan aw ma ye ni maa ɲumanw miirila kaburu la don min diɲɛnatigɛ bɛ gɛlɛya u bolo amma yanga Muhammad Mustafa na tara shuda kabu kona be kashifa bomo shibe nyigi danfe ula samanti mami ka aljina kono don siyene do kabla iye minke ma minke be na minke nya fara bela jelema nga be kashika mufo li misli hadha fa'idu ayo shike dine kono ka don kelimi la do de ka la harata kay cewdi nyina nan ko bi musow de nyina nani ko bi demsenu de nyina nani ko bi mako baw de nyina nani ko bi jie so ma kele kele minute kele ki ko ki je ki do kasange kono ki seni bolo siri ki dafa ko mugula ki nufa ki nyefa kata dinget ke ki bla kono ba be jora tembe bana mude towa man amila salihan fali nafsi wa man asaa fa alayha wama rabbuka bizannami lil abid ala ti mo shitonyo fembe jora fi bara nyuma minke fembe jora fi sarakati ba munu bodugula fembe jora fi hine munu ke fantawna fembe jora fi misir ba munu jo fembe jora ni saraka de nyumanto o saraka do okiye fembe jora ibe dugu klape seli munun ke ibe Qur'an munun kala isira ka sutura min ke dinya kono fembe jora de ulu de bena to ye kaburu kono islamew ay to anga kunu anga sra alanye ay to anga kunu anga ala do anga ala kanu anga sebedo ala kuma udkhulu fi silmi qafatan ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين أي توانغام بدو سلامي على كوي أنا الشيطان كسر بلا إبليس كسر بلا الشيطان أنا كسر بلا سراني سرا فليلين دي نيا ما بيجوي أمين كوتي كمانغا أي تو أنا ندسكوني شي ألاما أنا سرا ألاني أنا باركة Islameu kobe laban tiɲɛ de ma koyi kobe laban ala ta de ma an bɛ fɛn fɛn na diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ ye nkalon ye lahara de ye tiɲɛ ye an bɛ min na an bɛ boli boli minnu na an bɛ dɔn ka bɔ minnu na ni si tɛ tiɲɛ ye koyi lahara ko in de ye tiɲɛ ye walahi lahara ko in de ye tiɲɛ ye an kelen kelen k'a lajɛ an kelen kelen k'a jateminɛ an kelen kelen k'a lajɛ an ye mun kɛ ka bila an yɛrɛ ɲɛ lahara ko la lahara de ye tan ye koyi hadamaden k'i miiri ko n'i ye san 1 miliyari kɛ diɲɛ kɔnɔ ala k'i bi t'i nɔn kɔma kaburu kɔnɔ don kelen ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha inna allaha khabirun bima ta'malun. Allahu akbar. Sangolo tigi ni dugu kolo tigi akanga fleli kede mun ke kabli yere nye ne mun ke kabla yere nye ay to anga sra ala nyanga barake koy ya ayyuhalladhina amanu
واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله مغو بين دوران لا مغو بلو إلي سانو chaman so dnya kono ni sanu bana ibalmo biseka sanu dima ni nafulo chaman so ni nafulo chiena ko fe ala biseka nafulo dima ni muso do fusa ibe do fu Allah ni dendo sara do biseka wulo ni lahara chiena fe ma lete glantuguni wala tamutunna illa wa antum muslimun chew muso wajulu bana de amunu kele do ka furu ke jata karlay ajnya laban furu anga mirisama o ma cheni muso tato donu tatara don kili kile dona donu tache kile fla dona donu tache kile saba dona donu tache wajulu bana koy jata karla nta dabla sena na ba au besira chien so kono chien la chien o de lahai chien la chien o de kaburu ye chien la chien sa de bin nanoye wallahi nay san tanke nyoron ka nyoron ba tonyo na galumba teni nyoron chorona cheni muso beko ko nga jonyi ni nyoron ka ne kamana gana ne dabali bana anti ka miri sayala anti ka miri ko ande fu minna ko ala bato de do ko lahara jodo ala be tan nyinga kelen na anye min ke nyokona ma shite so atuti ni haketigi ma doka hake segi sanuti ma bolo kama ka hake segi finiti ma bolo kama ka hake segi shite bar nyuma mina jiye kono ko de bena takadiye mo min tonyo akeri musoyo akeri denyo akeri snamsoyo akeri kansnamsoyo akeri sigi nyoye aslameo ay to anga tonyo li dabla anga segi alama azulmu zulmatun yawm alqiyamah tonyoli dibi ye waybe wuli dibi la de dibi la bay jane may koy ala kan kisi kantanga slamew ay to anga sra alanye anga sabati mustafa ka sunakan ay to anga ke tawhidi dunke ay to anga ke tubi jonye ay to anga ikhlasu kanga barawla anga ke sabali jonye anga ke alabatulaye ay to anga nyekanu dogoya duskuna ay to anga nani doni ay to anga saya kosma islameu ay to anga ndatugu doni kabo nyokon sogola nyokon mangutu nye nyokon taknye ni nyokon dai ay to anga sra alanye anga duskun sanuya kanyeshi Allah subhanahu wa ta'ala ma kanyeshi nyokoma ay to anga ke sarakati bolaw la nyumai ay to anga sinju tugu ay to anga kashi alanye ko ka deli shudi bi fiuna akanga nyana tige noya akasa noya akanga lahara noya ay to anga ke do kelaw ye ka do chaya ko sebe ni ma fitini kabo chamana kanyini Allah subhanahu wa ta'ala fe bama to ala ka hinuda usomo munu be la jarabi kono Allah subhanahu wa ta'ala ka ko falindi amunu be jena tigen kono ala ka ke wajulu ya amma ala ka ke mire ani tasiye amma anga se kasra alanye ka ala don ni ngi do ke ani la dilikan kasi hadama diuma kasi islamewuma bani nunu ke mami o ya soro darura bana an faru kuma lafiya o kama fari lafiya rabi an bora kami do ke bamato bela jelenye ka kila ka do ku somoro ye ala ka sabali chamandi ka kila ka anyira kun waju ka islame kelen waju ka nyini ala fe ka tubi no ya nyi ka nyini ala fe ka kanda ka nyini ala fe aka ya fama nono munu tara foite alala amunu fana bien ante kloma gele asigila laka ya fambe la jalema wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.